जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपण को परिचय देबे? मो ना हूँ रीतामणि दास। मो बालेश्वर जिला रेमुणा ब्लॉक पुरुड़ा छणपुर आसी। दर्शन कलेनी? आज्ञा। महाप्रभु को दर्शन केबे कले? आज आज्ञा। किए आछंती? सकाळे करते सकाळे परिवार सब आछंती मिसिक नै? दर्शन एडी पार्श्व देवा देवी कले ना खाली जगन्नाथ कले? ना सब देवा देवी ने करते। सब जगन्नाथ जे मंडप मंडप रे केते देवा देवी अछंती? जगन्नाथ जो सिंहासन रे रत्न सिंहासन रे सेठी केते देवा देवी? 6 जण देवा देवी। 6 जण आज्ञा 7 जण। हां 7 हला आउ थरे ए देखिबे 7 जण आज्ञा। तापरे आपण तो पार्श्व देवा देवी को जो दर्शन कले का को कले? विमला लक्ष्मी समस्त दर्शन कले आज्ञा। देखिला पर केमति लागिला आपण को? बहुत शांति लागिला, बहुत शांति लागिला। जगन्नाथ को दर्शन करे शांति लागुती नै? आज्ञा। आ अबडा खाइले? आज्ञा। अबडा को केमति कोन लागिला? अबडा भी भल लागिला। अबडा भल लागुती? आज्ञा। अबडा रे को जिंसटा बेसी भल लागिला? डालमा आउ होची हमर घांटडा डालमाडा भल लागुती। घांट डालमा भल लागिला? आज्ञा। अच्छा आ खीरी खाइ नांदी? हां आपण खीरा खाइ के जिबे। जगन पुरी रो होची खीरा होची प्रसिद्ध 50 टंदी खाइले प्रसिद्ध। आज्ञा। आ समुद्र पे गाधेलेनी? ना गाधे नै पानी छिंचे जो पानी ए गाधेलेनी डर लागिला? हैं प्रथम तो आसे सर आगुरु भी आसंती आपण? ना पुरी आसंती? आगे ई प्रथम आसे प्रथम थर? आगे आगे। आ बाबा रे आपण ओडिया लोक है कि जगन्नाथ बाबू प्रथम थर आसंती ता डकरा हि न थो आज्ञा नै कोन? आज्ञा एबे डोरी लागिला डकरा होला आज्ञा। जण आपण आसन। अच्छा किछ गोटे अनुभूति कोंतु तुम ठाकुर आपण को असुविधा टाइम रे आपण सहाय्य करचंती? महाप्रभु जगन्नाथ बलभद्र आ सुभद्रा माँ बहुत किछि मोर डाक सुनि जंदी। ओ मायापुरी जाइथिनी अయ్యా हेलानी 3-4 वर्ष हो मायापुरी जाइथिनी। मते झाड़ा इमिति झाड़ा हेले जे बेड रो उठी पाइनी मेडिकल सरकारी बोली से काळे टेकी दे काळे कोई फोन करो छुआ माने होइरा नै जिवे। मो सोई पड़ला पर मते 3 मूर्ति पूरा देखा हला पर तापर उठला पर देखिनी मोर झाड़ा भी भले ही। हां हां ते दर्शन मिले नै तो आपण जो झाड़ा होतला से भी ठीक हे गल? हां से हाथ मारी कहले कहले कागनी व्यस्त होनी भलो हो जिवो। देखंतु आपण ताका ऊपर समर्पण कर दै जंती आज्ञा तणु कि से आपण को आरोग्य भी कले। आज्ञा हम से तुलसी निर्माल्य मु सकाळ ठाकुर पूजा सारिमी तुलसी निर्माल्य आगे पाइमी तापर जाके जे कोनसी काम करिमी। अच्छा अच्छा प्रतिदिन तुलसी निर्माल्य करती? आज्ञा आज्ञा बोलो निर्माल्य नै कि रखि जाने ना? आज्ञा भलो आउ कोन केमति कोन जगन्नाथ आउ केतला कोन आपण को सहाय्य करचंती? सब दुखर सुनि जंदी घर गुडे कंप्लीट करी हो नतला सेंटर गुडे एई पारिवारिक माने घर ए केस पत्र सेंटर भी सुनि जंदी। प्रभु मोर सब कथा सुनि जंदी। भलो आज्ञा अब जगन्नाथ को आपण भजन कीर्तन करंती? करंती समस्या भीतर संधि होई जे तो टाइम पाइन ठीक अछि। आज्ञा आपण रहिबे एबे ना कोन? आज चारटा पळे जिवा आज पळेबे जाओ आज एथर पई आज शेष दर्शन कर आज्ञा आज्ञा हो बहुत खुशी लागिला आज्ञा हला। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। दादा আপনার পরিচয় দিবেন? আমি পশ্চিম বাংলা থেকে এসেছিলাম। পশ্চিম বাংলার শালবনী থানার গোবরু গ্রামের অন্তর্গত। আপনার নামটা? অভিজিৎ পাল। অলিভার। কবে আসলেন এখানে? আমি এসেছি আজকে 4টার সময় এসেছিলাম পুরো পরিবার নিয়ে? পুরো পরিবার নিয়ে। দর্শন হয়ে গেছে? দর্শন হলো। আর কাছাকাছি যে পার্শ্ব দেবা দেবী হয়ে গেছে? সব দেখলাম দেখেও মুগ্ধ হয়ে গেছেন? কিরকম লেগেছেন জগন্নাথ আপনার? দারুণ দারুণ খুব দারুণ না? আচ্ছা কি এখানে প্রসাদ অবড়া যে বলে অন্য প্রসাদ খেয়েছেন? হ্যাঁ প্রসাদ খেয়েছি। অবড়া কিরকম লেগেছে? খুবই ভালো লেগেছে। যে রত্ন সিংহাসন দেখলেন আপনি যে ঠাকুরের আছেন, কত ঠাকুর আছেন? অজস্র ঠাকুর। সিংহাসন কত? অজস্র না? জগন্নাথের যে রত্ন জগন্নাথের যেখানে প্রতিষ্ঠিত 1 2 3টা যেটা আছে। 3টা না, আপনি ভালো করে দেখবেন 7টা মূর্তি আছে। 7টা আমি 3টাই দেখেছি। আমি তো পর্যন্ত ভেয়াল ছিল মানে যখন সাহানো মেলা হবে আপনাকে কাছে যেতে আপনার পারমিশন হবে তখন আপনি গিয়ে দেখবেন কত দেবা দেবী আছে। হয়েছে মানে জগন্নাথের মূর্তি এটা কবার আসলেন আপনি? এই প্রথম আছে। প্রথমবার?
প্রথমবার আপনি সমুদ্রতে চান করেছেন? হ্যাঁ, সমুদ্রে চান করে আসলে জগন্নাথ দেবের ওইটা তো সমুদ্রে চান করে তারপরে এখানে দর্শনে, তারপরে অভড়া যে অন্ন প্রসাদ খাওয়া যায়, ওইটাই এখানকার মাহাত্ম্য। আপনাকে একটা এরকম অসুবিধার সময় কিছু ভগবান সাহায্য করেছেন, একটা অনুভূতি? হ্যাঁ, একটা এটা- কাজ আমার আটকে ছিল, এই ভগবানের নাম করে কাজটা আমার উদ্ধার হয়েছে। কি হয়েছিল একটু বলুন ভালো করে। ব্যবসাপাতি ঠিকঠাক চলছিল না, ভগবানের নাম করতে আমার উদ্ধার হয়েছে। আমার একটা গ্রুপ ব্যবসা আছে, ভুসিমাল ব্যবসা, ব্যবসাটা করে ভগবান নাম পরে এখন ঠিক চলছে। ঠিক চলছে। আরো আরো কে কে? আপনার কত বাচ্চা? একটা বাচ্চা? একটাই বাচ্চা, একটা ছেলে না মেয়ে? ছেলে, আচ্ছা, কত বছর কি পড়ছে? 5 বছর বয়স। আচ্ছা আচ্ছা। আরো কি কবে বিয়ে কবে হয়েছে আপনার? বিয়ে 8 বছর হলো হয়েছে। 8 বছর হয়ে গেছে, এখানে কাছাকাছি নাকি? হ্যাঁ, ভালো। আপনি ব্যবসায় করেন? ব্যবসা করে। ভালো। আরো কি জগন্নাথ একটু কিছু যদি ভজন বলার আছে আপনার? জগন্নাথ, কার একটু ভজন কিছু কিছু জানেন যদি বলুন। জানি না, জয় জগন্নাথ একটাই বলে আমি শেষ করবো। আর জগন্নাথ ইচ্ছা করলে জগন্নাথ যায়, জগন্নাথ না ডাকলে জগন্নাথ থেকে যাওয়া যায়নি, এটা আজকে হ্যাঁ। আমি অনুভূতি করলাম। অনুভূতি হয়েছে, মানে ও যখন আপনাকে ডাকবে তখন ছাড়া আসা যায় না। তখন আসবেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, না হলে নিজে মন করে আসতে না, পারবেন না। মনে করলে অনেকবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আসতে আজকে- পারেন না না না, ও যখন মন করেছে। ট্রেন আমার 24 ঘন্টা লেট ছিল। হ্যাঁ, বাড়ি থেকে ট্রেনে করে এসে পূজা দেওয়ারও আমার এই ছিল না। এরপর গিয়ে ঠাকুরের না টান থাকলে, ইচ্ছা থাকলে হয় না। ঠিক আছে, বহুত ভালো লেগেছে, হ্যাঁ। বহুত আনন্দিত। জয় জগন্নাথ, ধন্যবাদ, জয় জগন্নাথ।